आज मु लड़ाई जाऊँगी ठंडा पानी सहित। क्या बोला तूने? मुझे बहुत कम न ठंडा पानी सहित बहुत लड़ी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare. हेलो गाइज मुझे एसएस भाई गनु भाई तो मुझे एसएस भाई ब्लॉग यूट्यूब चैनल स्वागत करुँच गाइज। तो आज मुझे जाऊँगी चिकेन खाइबा को विभिन्न प्रकार आइटम खाइबा को क्या बोला तूने? आउ किसी बुलाबुली करिया पड़े ना आम गाँव को गाइज। तो मुझे जाऊँ आम गाँव को पैनल देखी पारे मुझे ट्रेन स्टेशन अच्छी देखिए पूरा ऊपर आसचे यहाँ पटिया स्टेशन गाइज। तो मुझे जाऊँगी कोर्दा रोड ट्रेन रू केउझर जो जीव से ट्रेन जी आ कि ना गाइज नवा वर्ष तो जापारे मकर पाड़िया जाऊँगी आउ कि ना। तो मैं भी सप्ताह खंडे रही आसबि तो आउ कि कहबार नहीं गाइज थे एपटे एपट आसब देन एपटे जीव। तो आज कहबार नहीं आपण मान को सिनेमाटिक वीडियो देखे देखी जीवी घरे डायरेक्ट घरे पहुँचले देखा घरे पहुँचले देखा तापर नेक्स्ट मॉर्निंग व्यू देखेबी गाइज कौन केमती अच्छी आम गाँ देखेबी आम घर देखेबी सब देखेबी एमती भी तो देखी अन्य वीडियो कर दिखे देखिन देखीदेव ओके। चलो देखते हैं मोर गाइज एक्चुअली पब्लिक रे ब्लॉग करवा एत साहस माने हेउनी गाइज माने कौन कर जबरदस्त करने मु ट्राए कर चेष्टा कर हुए एमती गाइज फास्ट टाइम फास्ट एमती हुए तो एकला ना जाते भी। चलो देखा ट्रेन रे गला घरे पहुँचले देखा। अरे डायरेक्ट गाँव केमती जाऊे ना एक्चुअली गाइज मोर ट्रेन रे गोटे प्रोब्लेम होगा एत किसी तो वीडियो कॉल ट्रेन रे मोर एक्चुअली चार्ज सरीगला गाइज एमती चार्ज सरीगला तापर मु चार्जर आने भी बुली गली हॉस्टेल आज है गाँव को आसबार आज है 4 दिन गाइज 4 दिन है मुझे आसली जमती तार दिन फुटबॉल खेल था गाइज मो कंटाक्ट जी जीते से मैंने स्टेटस रखी देखी आम पिला 3rd पोजिशन है 3rd पोजिशन नहीं कि 25,000 टंका प्राइज थिला फुटबॉल खेल। तो सेमती चार्जर 2 दिन है किणी गाइज। तो सी प्रोब्लेम जो मुझे टेसन फेसन किसी पूरा सटडाउन नहीं जाइगला मोर मोबाइल तो किसी वीडियो कली ना आसिक खेल देखिबार रहीगली आते किसी वीडियो कलिनी। तो मुझे चार्जर किणी विश्वास होनी देखी पारे आनी गाधेवा भी तो मान देखापी आनी देखी पारे विश्वास कर ना बहुत लो क्वालिटी चार्जरटा गाइज मोर जो चार्जरटा ओरिजिनल चार्जर हॉस्टेल छाड़ी देती एटा पाखापाखि 300 नेला है भी एक्चुअली जदि भलटा कि 500-600 मिलूला मुझे कहली था सप्ताह 2 सप्ताह आटा को नॉर्मल सेम किणली
ଏବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପୋଖରୀ। ଏବେ ଦେଖେଇବି ଆମର ସେ ବାଗାନ ଦେଖେଇବି ସେଇଠି କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ଏଇନା କ'ଣ ବାଇଗଣ ଆଉ ବିଲାତି ଚାଷ କରିଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ବିଲାତି ଲାଗିଛି ଗାଇସ୍। ହେଲା ବିଲାତି ଗଛ କାଫି ଆଗରୁ ଲଗାଇଥିଲା ଟିକେ ଉଠି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଗାଇସ୍ ଉଠିନି ଭଲସେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ଏଇଠୁ ଏପଟେ ହେଲା ବାଇଗଣ ଏଇଟା ହେଲା ପାଇପ୍ ଏଠି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଇଏ କରୁ ସୋଲାରରେ। ଏବେ ସୋଲାର ଅଣା ହେଇନି। ତାପରେ ସେପଟେ ହେଲା ଲଙ୍କା ଲଗାଇଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এটা হলো লঙ্কা। ଏବେ ଲଗାଇଛି ଏଇଟା ଉଠିନି ଭଲ କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଲଙ୍କା ଗଛ। ତିନି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଚାଷ କରିଛୁ। ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପିଜୁଳି ଗଛ ଦୁଇଟା ଅଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଘର ବନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ବନେଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲି। ଏବେ କାଫି ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏଟାର ଏତେ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା, ସବୁ କାଠ ସବୁ ଉଇ ଖାଇଗଲେ ତ ୟାର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଇଏ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଯେବେ ଘରେ ରହିବି ଠିକ୍ସେ ସେବେ ଆହୁରି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସବୁ ସଫାସଫି କରିବାର ଅଛି। ସଫାସଫି କଲା ପରେ ରହିବା। ଏବେ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଗାଇସ୍ ଦେଖେଇବାର କହିବାର ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଯିବା ଖିଆପିଆ କରିବା ଆଉ। ଆଜି ମୁଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇ ତଣ୍ଡା ପାଣି ସହିତ। ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ଏତେ ତଣ୍ଡା ନାହିଁ ଗାଇସ୍। ଗାଁର ପାଣି କହିଲେ ତଣ୍ଡା କହିଲେ ପୁରା 99% ପୁରା କି ତଣ୍ଡା ମାନେ କହିବୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛୁ। ୟା ପାଖରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ତୁ ପାରିବୁ ନହେଲେ ସିଏ ପାରିବ। ଯଦି ସିଏ ପାରିଲେ ଟିକେ ଚୁଇଁକି ଧାଇଁକି ପଳେଇବୁ, ଆଉ ମୁଁ ପାରିଲି ମାନେ ଗାଧେଇକି ହିଁ ପଳେଇବୁ। ଆମର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ନା ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଅଛି ନା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଇସ୍। ଏବେ ମୁଁ ୟାକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବି। ସିଏ ପାରିବ ନହେଲେ ମୁଁ, ଦେଖିବା କିଏ ପାରୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ନୁହଁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସହିତ ବହୁତ ଲଢ଼ିଛି। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling.
superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Welcome. तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। पिटा गए तो क्या हुआ, मैं फिर भी हार नहीं मानेगा साला। Welcome to my party, we're just getting started. A life. Welcome to my party. खत्म।